मोर ए राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँच। यही भिडटी बिछा राशि व्यक्ति विशेषों अत्यंत खास अटे। आमे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल आलोचना करवा। एथिरे आमे जानिबा आपणकर नवग्रहर स्थिति कौन प्रभाव पकाउछि। ग्रह चलन आम जीवन में बहुत किछि प्रभाव पकई थाए। तेबे आपन को सपोर्ट दउछि केते नेगेटिव दउछि से विषय आमे चर्चा करिबा। आमे प्रत्येक क्षेत्र में आपणकर कौन घटिब आलोचना करवा। आपणकर स्वास्थ्य संपर्क रे, शिक्षा संपर्क रे, आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे, प्रेम जीवन विषय रे, आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, भाग्य करियर संपर्क रे मध्य जानिबा। तेणु शेष पर्यंत देखंतु। शेष रे मध्य ग्रह मानक टाळिबा पई किछिटा उपाय मध्य कहिबी। भिडियोटी आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि चैनल को नुआ करी आसीछंती सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करि नियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिनर दिनचर्या आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। भल लागिले शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु, आपणक मतामत जणांतु एवं लाइक करंतु। बिछा राशिर प्रथमे आमे जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति केउठी अछंती एवं किपरि अछंती। राशिर स्वामी होछंती मंगल, माने ग्रह मानकर सेनापति। से होछंती द्वादश गृह। राहु अछंती चतुर्थ रे, शनि पंचम रे, देवगुरु बृहस्पति अछंती अष्टम रे, शुक्रंग सांगरे केतु रहुछंती दशम ग्रह रे, सूर्यंग सांगरे बुध अवस्थान करिछंती एकादश रे। तेणु प्रथमे आमे चर्चा करिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। प्रथम घर देखा जाए स्वास्थ्य को नहीं। प्रथम गृहर स्वामी जेमिति मंगल द्वादश गृह रे अछंती, शत्रुर राशि रे अछंती एवं प्रथम ग्रह को 27 अक्टोबर को आसीबे। 27 अक्टोबर को परिवर्तन हेबो। 27 अक्टोबर पर्यंत जे पर्यंत द्वादश घरे अछंती आपणकर हेल्थ रे किछि ना किछि प्रॉब्लम आसीबो। कहीं आम समस्ते जानिछे द्वादश घर होता है हॉस्पिटल गृह। एवं आपणकर जे कौनसी जगह को भी जाउछंती या ट्रैवल करूछंती आपणकर जल्दी माने कहूनी जे अति शीघ्र लगिଯିବ, हेले कौन कारण आपन को काश थंडा लगिवार संभावना अधिक देखा जाउछि। निज प्रति हो, फैमिली प्रति हो, कौन सी रिलेशन को लेकिन हो, आपणकर हॉस्पिटल चक्र बार बार काटिबा को पड़िबो। आपन को खाइबा पीबार जदि कौन सी वर्क प्लेस रे बाहर को जाउछंती आपन प्रति टिके ध्यान रखंतु। खास करके 27 अक्टोबर पर्यंत आपण को शरीर उपर ध्यान देवार अच्छी। 27 अक्टोबर पर जब मंगल प्रथम ग्रह को आसीजे तो रोचक राजयोग बनइबे। आपण हेल्थ रे जे कौन भी समस्या थिबो रिकवरी निश्चित भाव में देखा जाबो। किंतु 27 अक्टोबर पर्यंत आपण को निज प्रति खाइबा पीबारे जंक फूड पूरा एवॉइड करिवार अछि। आपण पई बेटर हबो। परवर्ती चर्चा करिबा शिक्षार मान केमिति रहिबो आ विद्यार्थी माने केमिति रहिबे पढ़ापढ़ी रे। पंचम ग्रह देखा जाए शिक्षार मान देखा जाए एवं पंचम ग्रह रे शनि अवस्थान करिछन्ते एवं पंचम ग्रहर स्वामी अष्टम ग्रह रे अछन्ते। नवम को आसीबे 19 अक्टोबर रे परिवर्तन अछि एवं बहुत भल मध्य अछि। शनि जेहेतु अछन्ते एबे सीधा दृष्टि पंचम स्थान को देबे, बहुत भल हेबो। नवम गृह हायर स्टडी होइथाय। बृहस्पति उच्च स्तर रे होई जिवे, शनि मध्य पंचम रे। आपण कर्म तो करिवे, जेहेतु शनि अछन्ती सीरियस नहीं कि आपण पाठ करेंगे, आपण फोकस रे रहिबे। आपण आ पूर्वरु पाठ पढ़ु नथिले, याडू सियाडू मन रहुथिला एवं आपणकर गेमिंग रे मन लागुथिला, सांग मानक सह बुलाबुली रे टाइम पास कर दउथिले। आपण भाबिबे कि मो पढ़ारे केमिति निजको डेवलप करिवे। आपण केमिति डेवलप करिवे निजको, निश्चय से विषय रे पूरा फोकस रहिबो। परिश्रम मध्य भल रहिबो। जेहेतु शनि अछन्ती से बसई देबे नाही। विद्यार्थी खास करके जदि एडमिशन नौछंती कौन सी फॉर्म फिलअप करूछंती तेबे आपण आराम से करंतु, बहुत बेटर अछि। जदि कौन सी एग्जाम मध्य अछि से मध्य भल देखा जाउछ ए मासरे। आसंतु चर्चा करिबा लव रिलेशन संपर्क रे। प्रेम संपर्क, प्रेम जीवन केमिति रहिबा आपणकर ए मास को नेकी लव रिलेशन रो गृह मध्य पंचम गृह रो ही देखा जाय थाए। एही गृह रो शिक्षा मध्य देखा जाय थाए। एही गृह रो माने पंचम गृह रो संतान भाव मध्य देखा जाय थाए। पंचम गृह रे आमे चर्चा करिथिले शनि अछंती एवं बृहस्पति नवम स्थान को आसीबे, माने भाग्य स्थान को आसीबे। मंगल मध्य प्रथम स्थान को आसीबे। शनि पंचम रे माने आपण को इंडिकेट करूछि कि आपण को सांगरे जी भी
ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଆସିଲେଣି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସାମ୍ନାବାଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ, ଷ୍ଟବନ୍ ନେଚର, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା, ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ନ ମାନିବା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ଶନି ଯେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁଥିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଶନି ବହୁତ ରାଗି ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କମି ସେ ବାହାର କରିଦେବ। ଉଦାହରଣ କି ମୋର ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା କଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ। ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, କିଏ ଠିକ୍ କରିବେ? ବୃହସ୍ପତି ଯେବେ ନବମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ମାନେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶନିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ରିୟଲାଇଜ୍ କରିବେ କି ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିୟଲାଇଜ୍ କରିବେ। 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଖାସ୍ କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବଟା ସାମ୍ନାବାଲା ପାଖରେ ଟିକେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହୁଛି, କିମ୍ବା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହର ଚଳନ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସମସ୍ତ ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 9 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। 9 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଖାସ୍ କରିକି କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାୟା ଗ୍ରହ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ଗ୍ରହକୁ। 9 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁକରି 9 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଫିର୍ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇଭର୍ଟର ଗ୍ରହ, ଡାଉଟ୍ର ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା 9 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପୁରା ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶକୁ ଆସିବେ, ମାନେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଫିଟ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନର। କେତୁ ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବେ, ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି କହିଲେ ଡ୍ରିମ୍ର, ଡିଜାୟାରର, ପ୍ରଫିଟ୍ର। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ କିଛି ଭାବିଥିବେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଡେକୋରେଟ୍ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପାଖ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ନବମ ଗୃହ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି 9th ଲର୍ଡ଼ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି କହିବାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେ କି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ଗ୍ରହରେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କି ଆମ ଘର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ଘର ପ୍ରତି ଆମର ବିଚାର ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ହିଁ ଦେବେ। 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଛି। ଏମିତିକି ଏତେ ଭଲ ଅଛି ଯେ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୂରର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉ କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ହେଉ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନଥିଲା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଆଗକୁ ସୁଧୁରିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ନିଜ ରାଶିକୁ ଆସିବା ଦେଖିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ତ୍ରିକୋଣରେ ରହିବେ।
बृहस्पति प्रभाव निश्चित भाव में भल रपणकर भाग्य उन्नति देखा जाउछि। आसंतु चर्चा करनबा कैरियर संपर्क रे। जो माने जॉब करिसंती तांको विषय रे आउ जो माने जॉब पई प्रयास करूछंती तांको पई मध्य कैरियर गृह दशम गृह देखा जाए। एठी दशम ग्रहर स्वामी सूर्य से अछंती एकादश रे। द्वादश को 17 अक्टोबर रे जिबे। 17 अक्टोबर पर्यंत सूर्य एकादश स्थान रे माने लाभ स्थान रे अछंती। से पर्यंत तो मु कहिबी बहुत भल अच्छी जे पर्यंत एकादश स्थान रे अछंती। कौन सी टार्गेट बेस रे आपण जदि काम करूछंती ताहले सेटा निश्चय पूर्ण हेबो। अचीवमेंट होबार मध्य संभावना देखा जाउची। बॉसंग संगरे मध्य बहुत भल रिलेशन देखा जाउची। आपणकर प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस मध्य बहुत भल देखा जिवो। काहेकि ना सूर्य होचनी कॉन्फिडेंस रो कारक। आपणक भितर सूर्यंक उत्ताप भली प्रदान करिथांती। पुणी बुधंक संगरे अछंती। बुध होउछंती ग्रहंक भितर राजकुमार। राजकुमार ग्रह सांगरे माने सबु किछि कैरियर रे ग्रो देखा जिवो। जॉब मिलिबार मध्य चांस रहुची। जो माने जॉब पई प्रयास करूछंती तबे 17 अक्टोबर भितर बहुत भल चांस आपनको देखिबार संभावना अच्छी। किंतु सही कथा जब सूर्य द्वादश घर को माने 17 अक्टोबर पर परिवर्तन करिवे तापरे किछि ना किछि ए सब उलट देखा जिवो। माने आपनको जेते सैटिस्फैक्शन मिलुथिला 17 अक्टोबर पूर्वरु जेते कामर लोड मध्य मिलुथिला माने खुशी रे काम करूथिले आपनको ऊपर एते प्रेशर पड़ू नथिला सेटा उल्टा देखा जिवो। 17 अक्टोबर परे प्रेशर पड़िबो। कामरे मन लागिबनी अलस्वामी करिवे। किछि ना किछि आपण जॉब परिवर्तन करिबा पई भाबिबे। हेले आपणक पई गोटे गोल्डन पीरियड 17 अक्टोबर पर्यंत बहुत भल देखा जाउछि। आ गुटी कथा केतु अछंती ना तेणु केतु कौन करती माइंडलेस ग्रह। मु जेमिति कहली बहुत समय धरी अछंती आ आगु मध्य रहिबे। आपणकर मन न लागिबा अलस्वामी करिबा काम छाड़ीदेवा ए सब तांको काम। मो कहिबा कथा सबु बेले नुह किंतु आपणक मन को एमिति समय समय रे देखा जिवो। तेणु मोर सजेशन आपण स्टेबल रुहंतु एवं किछि समय पई अपेक्षा करंतु। आर मास पई वेट करंतु। आपणकर एई पीरियड जेते बेले कटि जिवो तापरे आपण परिवर्तन पई चिंता करिवे। बाकी कथा हेबा बिजनेस संपर्क रे। वाणिज्य व्यापार को नहीं मध्य मास भल अच्छी। बिजनेस को लेकिन आपड़ किसी पदक्षेप नहीं पारती। बिजनेस रे खर्च मध्य हेबो। आगु को बढ़ाइबा को मध्य ट्राई करिवे। ट्रैवलिंग रहिबो। नुआ क्लाइंट आपणकर जोग देबे। इनकम तो रहिबो किंतु एवरेज रहिबो। भल अच्छी बिजनेस को लेकिन नुआ चिंता मध्य करिवे। आसंतु आपण प्रतिकार कौन करिवे उपाय कौन करिवे जोटा कि मंद ग्रह मानकु किछिटा भाबरे अवसान घटेई पारिबा। प्रथमे आपण केतुंकर उपाय करनियंतु। जेहेतु केतु अछंती कैरियर स्थान रे दशम रे अछंती तेणु आपण पक्षी मानकु किछि दाना खाइबा को दियंतु। दाना जते संभव पक्षी मानकु खाइबा पई दियंतु। शुभमय हेबो। एवं मंगल जेहेतु दुर्बल स्थान रे अछंती आपण हनुमान चालीसा रो पाठ निश्चय करंतु। शुभमय हेबो। एवं मंगलंकर बीज मंत्र पाठ करंतु। एवं जते संभव सकाळे स्नान करि सारिबा परे तंबा पात्र रे सूर्यंकु जल अर्पण करंतु। आपणक जीवन रे किछि ना किछि स्वास्थ्य उपरे आपणक कैरियर रे जदि कहार जॉब मिलुनी सेथिपाई मध्य सहायक होउछंती सूर्यदेव। तेणु दर्शक बंधु आशा करुछि आपणक वीडियोटा भल लागिथिबो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करंतु। रहुछि धन्यवाद।